passive form. I can use passive form to talk about trade and processes. Unë mund ta përdor pasiven për të folur për tregti ose procese të ndryshme. In pairs discuss the question. Në grupe diskutoni pyetjet. Who usually does the shopping in your family? Kush e bën më shpesh pazarin në familjen tënde? What food products do you and your family buy every week? Çfarë produkte ushqimore blen ti ose familja jote çdo javë? Which of these things are important when you buy food? Kush nga këto gjëra janë të rëndësishme kur ti blen ushqimin? The quality, cilësia, how it is produced, si është e prodhuar, where it is produced, ku është e prodhuar, a fair price, një çmim i drejtë ose i levetëdijshëm. Read the text about fair trade. Lexoni tekstin për fair trade është pazar i drejtë, kur edhe ai që e shet, edhe ai që e blen janë të kënaqur me fitimin, me çmimin. Why it is good for farmers, pse është mirë për fermerët, consumers, përdoruesit, and the environment, dhe mjedisin. What is a fair trade? Many of the products we buy in supermarket are grown by farmers in developing countries. Shumica e produkteve që ne blejmë nëpër supermarkete janë rritur nga fermerë në shtete në zhvillim. But often farmers aren't paid enough to make a living. Por, shpeshherë fermerët nuk janë të paguajtur mjaftueshëm për të fituar jetesën e tyre. So the idea of fair trade has been around for many years. Kështu që ideja e një pazari të drejtë ka qenë duke u vënë në zbatim për shumë vite. When you see the fair trade mark on a product, kur ti shikon shenjën e fair trade ose pazarit të drejtë në një produkt, you know that the farmers have been paid for a fair price for their crops. Ju e dini që fermerët janë të paguar me një çmim të drejtë për gjërat që ato shesin ose për mbjellat që ato marrin. You also know that they have been given extra money. Ti e di që dhe ata kanë dhënë lek ekstra to the fair trade premium për publicitetin e kësaj gjëre. This can be used by farmers to develop their businesses, invest in their communities or protect the environment. Kjo mund të përdoren nga fermerët për të zhvilluar biznesin e tyre, të investojnë në komunitetet e tyre ose të mbrojnë mjedisin. In 1997, many organizations from different countries came together and one international fair trade organization was formed. Në vitin 1997, shumë organizata nga shumë shtete të ndryshme u bashkuan së bashku dhe formuan këto organizat internacionale. So far, the lives of approximately 7 million people in developing countries has been improved by fair trade. Deri tani, jeta e përafërsisht 7 milion njerëzve është përmirësuar vetëm nga kjo organizat. Atëherë, read the grammar focus. Ne këtë pasiven e kemi shpjeguar dhe në klasë, unë do të çoj edhe një video tjetër, por gjithsesi lexojmë dhe këto që janë këtu në libër. Read the grammar focus, then underline all the passive verb form in the text. Atëherë, the passive, pasivja, you use passive forms when it isn't important to know or you don't know who performed the action. Ne përdorim pasiven kur për ne nuk është e rëndësishme kush person e bën veprimin. Passive verbs have the same tenses as the active verbs. Foljet në pasive kanë të njëjtën kohë si në fjalit në aktive. The passive, si formohet pasivja? By the verb to be, nga folja jam, plus past participle, plus pjesoria e së shkuarës. Positive, fair trade products are grown in developing countries. Fair trade products aren't grown in developed countries. Where are fair trade products grown? Të kalojmë të ushtrimi tjetër. Look at exercise 2 again. Complete the examples below with the passive form in blue in the text. Present simple, active. People don't pay farmers enough. We pass it. Farmers aren't paid enough. Past simple, active. In 1997, somebody formed one international fair trade organization. Passive, in 1997, one international fair trade organization was formed. Present perfect. Fair trade has improved the lives of approximately 7 million people in developing countries, and in passive it becomes the lives of approximately 7 million people in developing countries have been improved by a fair trade. The fifth exercise, read the text and choose the correct
options. I will read it with the correct options. You just have to complete it in the text. Last year, more than 1 billion kilos of chocolate was eaten around the world. Chocolate is made from cacao plants. However, many cacao farmers don't earn enough money and can't afford food, medicine, or clean water. In Africa, a typical cacao grown is paid less than $1 a day. Now, fair trade is helping farmers to get the fair prices. Farming organizations have been set up in African countries, and the extra money is invested in projects such as drinking water. Jashta, complete the sentences with the correct passive form of the verb in brackets. Use the present simple, past simple, or present perfect. My house was built 50 years ago. My name isn't pronounced the same in English. My shoes were made in Italy. My school was opened in the 1990s. I have never been stopped by the police. Fair trade products are not sold in my country. The new chocolate bar hasn't been introduced yet. Rubbish is collected in our area every Wednesday and Friday.